Troller ba yan? Yan yung nagbulala. Yan yung nagbulala kanina. Ayan, patay. Ito pa si Nice Bob. one. Patay. Sarap ng shish. Hapart! That's crazy. Hapart! Picture, Patay. picture. Bago ba mag-admin, paano tayo nakarating dito? Hapart! Ayan pa, yung Helicopter. uno. Makulit yan, di ba? Yan yung troller, oh. Ba't Picture, ba kaya picture, picture. putangin na Kenkoy? King ko yun, eh. Putang ina Picture, yan. picture, picture. Kalaban sa paintball, oh. Ayan, ayan. Si Genji pa pa, eh. Si Hindi, Genji. MHK nga. Wala akong MHK na nakasalpak. Putang ina kasi di ako makabunot. Hindi, makabunot. What the shit? Hap! Ah, napatay na yan. Hapart! Pogi. Mga naka-invi sila, oh. Gago Ano, yun, Quabs, eh. eh. Hapart! Ay, napatay. Ayun. Tanga ka, nasa tabi ng ano yun ata, admin. Katabi ata ng admin. Hindi, gago. Ayun na yung lead. Gago, may troller, oh. Ay, dito. Hapart! Troller ka? Hapart! Kaya lang. Gago. Patay. Bukay. Patay. Ito pa. Di pa. Hapart! Bang. Hapart! Patay. Sino pa? Yung troller, ay ano tayo, taga-hunting tayo ng troller. Taga-hunting tayo, troller. Mananatiling na. Ito. Hapart! Hap! Patay. Sarap. Okay. Control kayo. Ako yung taga-patay ng troller dito, eh. Admin yun, di ba? Yung line? Oo. Patay mo na rin. Wag. Taga-patay lang tayo ng troller. Hindi tayo taga-patay ng lahat. Pero, ayun lang.